तपसी इलाके के लोगों ने शनिवार सुबह विभिन्न मांगों को लेकर कुनस्तोरिया एसीएल एरिया ऑफिस के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह समेत बड़ी संख्या में तपसी के निवासी लोग शामिल थे। पिछले कई दिनों से एसीएल के कुनस्तोरिया क्षेत्र की कई कॉलोनियों में अचानक स्कूल बस सेवा बंद कर दी गई थी, जिससे छात्रों और अभिभावकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। काफी देर तक विरोध के बाद क्षेत्रीय महाप्रबंधक के साथ बैठक हुई। बैठक में विधायक एवं स्थानीय श्रमिक नेता उपस्थित रहे। बैठक में आश्वासन दिया गया कि आने वाले सोमवार से स्कूल बस सेवा पहले की तरह फिर बहाल कर दी जाएगी। इस पर विधायक हरेराम सिंह ने बताया कि एक सप्ताह से सेवा बंद होने के कारण छात्रों को परेशानी हो रही थी, इसलिए आज जीएम से वार्ता की गई और समाधान निकाला गया। सेवा बहाल होने की जानकारी मिलने से कुनस्तोरिया क्षेत्र के कॉलोनियों के अभिभावकों और छात्रों में खुशी देखी गई। তো জিএম স্যারের সঙ্গে কি কথাবার্তা হলে কি বৈঠকে এক সপ্তাহ থেকে স্কুল বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বন্ধের ব্যাপার ছিল। যত মানে বাসটা এখন চলতে এক্সটেনশন উপরে চলছে, টেন্ডার হয়ে না, সেই জন্য এক সপ্তাহ থেকে বন্ধ ছিল। আমরা প্রেসার দিয়েছি, প্রেসার দেওয়ার পর অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে। আজকে অর্ডারও চলে, তুরন্ত আমরা এসেছি, জিএম সঙ্গে কোথাও অর্ডার দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর সোমবার থেকে বসছে। যে এই কদিন যে যে সমস্যা হলো ছাত্রছাত্রী থেকে যারা স্কুল যাওয়ার ক্ষেত্রে, সেই বিষয়টা নিয়ে এই জন্য হলো কি এক্সটেনশন উপরে গাড়ি চলছে, এখন টেন্ডার হয়ে নেই, সেই জন্য এক্সটেনশন খতম হওয়ার পর বস মালিকরা গাড়িটা বন্ধ করে দিয়েছিল। তখন অ্যাপ্রুভাল পেলে ওরা চালু করে। কাল থেকে কি বাস চালু হয়ে সোমবার থেকে বস চালু। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।